What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. I'm back with another react. तो guys एक मूवी आई थी बांग्लादेश के अंदर सिटी टेरर करके, जिसको एम.ए. रहीम सर ने जो है वो उसको डायरेक्ट किया था। तो उसी मूवी के कुछ सीन्स हैं, तो आज हम उसी को देखने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं, करते हैं शुरुआत बिना किसी बकचोदी के साथ। तो फिर हेड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। কেডা তুমি কি চাও? জি ओ क्या लग रहा है? আমার নাম বুলেট, খুলনা থেকে আইছি। আজম ভাই আপনার কাছে পাঠাইছে। আমার কাছে পাঠাইছে কেলা? আমি অচল মানুষ, আমি কি করুম? কি করবেন জানি না, কিন্তু আমি আর খুলনা ফিরে যেতে পারব না। খুলনার পুলিশ আমারে খুঁজতেছে। তালাশ করে কেলা? কি করলা? চুরি, ডাকাতি না রেপ? মার্ডার, मर्डर ট্রিপল মার্ডার। পার্টি অফিসে 3টা কেস একসাথে করতে গিয়ে একটু হিসাবে গন্ডগোল হয়ে গেছিল। চেহারা সুরত দেখা তো মনে হয় না হারায় কোনদিন যন্ত্রপাতি হাতে লিছ। ছোটবেলায় মায়েরা সন্তানদের লেখাপড়া শেখায় বই খাতা হাতে দিয়া, কিন্তু আমার বাবা আমার বই খাতা কাইরা নিয়া হাতে তুলে দিছে পিস্তল। শিখাইছে কি করে বুলেট ভরতে হয়, কি করে গুলি করতে হয়। এই সব দিয়ে ঘাটতে ঘাটতে আমার নাম রাইজে কোন বুলেট হয়ে গেছে আমি নিজেই জানি না। যদি কেউ আমারে খুন করনের লাইগা তোরে সুপারি দেয়, তাহলে তুই আমারে কেমনে মারবি? ओ कुछ भी कुछ भी ইডিয়েট, বল না কোন হানকার এত কাছ থেকে কেউ গুলি করে? শরীরে রক্তে ছিটা লাগবো না? বাইরে বাইরে হবি কেমতে? সব সময় 5 ফিট দূরে থাইকা গুলি করবি। অহন দূরে যা, মাইপা মাইপা 5 ফিট দূরে যা, যা। নিশানা কইলা রাইছস? কইজা বরাবর। কাছে আয়। फिर पास में बुला रहा है। लगता है फिर मारेगा इसको। कुछ भी হন, কলজাই গুলি করলে মানুষ মরবারও পারে, বাঁচবারও পারে। কখনোই ভুল করবি না। সোজা কপালে টিপ পরায় দিবি, একেবারে খালাস। কি মনে থাকবো? জি তুই মাল বহুত চালু আছিলি, লেকিন তোর একটু পালিশ করন লাগবো। আমার লোকের লগে কয়েকদিন গ্যাটিস হইয়া তোর কাম করতে হইব। কি বুঝলি? করুম। বহুত খুব करेगा, काम के लिए राजी हो जाएगा अभी। মাল পাবি, নইলে কইলাম ফোক্কা। জি ঠিক আছে, আমি দেখালোই শান্ত হন কোন হানে। लगता है इसका टेस्ट लेगा अब। হ্যালো, कुछ भी কথা কন। ও হ্যালো শান্ত, তুই কোন হানে? আমি কই আপনি জানেন না? মস্করা করেন নাকি? 3 দিন ধরে আবুল্লার ঘরের সামনে খুঁটি গাইরা পইরা রইছি, খাওয়ান দাওন নাই, ঘুম নাই। আর উনি জিকে আমি কই? হ্যাঁ কেনা তুই আবুল্লার দেখা পাস নাই? পাইলে এনে থাকবো কে? কোন আমলে মারলে ফুইটা যেতা। আচ্ছা তুই থাক, আমি নতুন একটা পোলা পাঠাইতেছি, তোরে হেল্প করব। নতুন পোলা মানে? আমি কি স্কুল খুলছি নাকি? গতবার যে পোলা দিলেন প্রথম অপারেশনে ফাইনাল, প্রথম অপারেশনে ফাইনাল। আজিমপুরে পাড়াইতে এসে চাড়াইতে বাইন দেয়। থানা পুলিশ দুনিয়ার গ্যাঞ্জাম, বহু কষ্ট সামলেছি। দ্বিতীয়বার আমি ভুল করতে চাই না। আরে না না, অয় আজমের ক্যাডার, বহুত চালু মাল আছে। চালু হইলে আলাদা কথা, পরে আপনি পাঠাই দেন, পরেরটা পরে বুঝবো।
हाँ हाँ ठीक আছে ठीक আছে। सही था यार। और इस मूवी में कहीं ना कहीं फन्स भी होगा और एक्शंस भी होंगे, मतलब उस नेक्स्ट लेवल के तो एक्शंस नहीं हो सकते क्योंकि पुरानी मूवी है। वो अगर एक चार्ट मार रहा तो इको 3 बार आवाज़ आ रही है, वो भी परफेक्टली नहीं शूट किया गया है। मतलब क्योंकि 90s की मूवीज़ तो ऐसे ही है यार, क्योंकि तब इतना ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उसी के हिसाब से वो सारे शॉट्स है। तो अच्छा है भाई। और साकिब खान जो कि लंडा हैंडसम लग रहा है यार, तो अच्छा लगा देखने के बाद। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हें क्या बंगला समझ में आती है, तो मैं जो देखता हूँ ना वो सब टाइटल के साथ में देखता हूँ, इसलिए मैं समझ लेता हूँ। बट कुछ चीज़ें जो कि मैं वो मुझे समझ में आने लगी है, तो काफ़ी अच्छा है। और किसने ये मूवी देखी है अपने भाई को ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड अगर किसी को भी रिएक्ट चाहिए तो डायरेक्टली तुम जा करके कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख सकते हो, एंड जो लिंक है वो भी डायरेक्टली मेरे जो डिस्क्रिप्शन में वो सॉरी मेरे जो कमेंट बॉक्स में वो डाल सकते हो, ताकि मैं उसको जो है डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाऊँ और आपकी जो रिएक्ट है, आपकी जो रिक्वेस्ट है, मैं उसको आसानी से कंप्लीट कर सकूँ। तो चलो मिलते हैं फिर एक नए रिएक्शंस के साथ, और जब तक के लिए बाय बाय।